वालेकुम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े फ़क़ीह थे और बहुत गहरी नज़र थी हदीस पर इनकी। अपना वाक़या नकल करते हैं, फरमाते हैं कि हज से फ़राग़त के बाद मैं मुल्क शाम वापस जा रहा था। फरमाते हैं कि मैं एक सहराई इलाके से गुज़रा, लक-दक सहराई मैदानी इलाका यानी ख़ामोश सनसनाहट। वहाँ पर फरमाते हैं मुझे एक बूढ़ी औरत मिली, तो मैं देखकर हैरान रह गया कि ये ऐसी जगह पर ये बूढ़ी औरत क्या कर रही है। फरमाते हैं मैंने आगे बढ़कर सलाम किया तो उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जाना चाहते हो, तो उसने आगे से जवाब दिया, मन युज़्लिल्लाहु फ़ला हादिया लह, कि जिससे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, यानी मैं रास्ता भटक गई हूँ। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने उससे पूछा कि इस इलाके में कितना वक्त हो गया, तुम्हें कितने दिन से हो। जवाब देने लगी, सलासा लयालिन सविया, के 3 रातें हो चुकी मैं यहाँ पर हूँ। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं उस बूढ़ी औरत से ताज्जुब करते हुए पूछने लगा कि यहाँ पर खाने पीने का कोई सामान नहीं है, कोई खुर्दोनोश की अशिया नहीं, कहाँ से खाती पीती हो। जवाब देने लगी, हुआ युतइमुनी व यस्कीन, मेरा रब मुझे खिलाता है और पिलाता है। फरमाते हैं मैंने देखा कि उसके पास कोई तोशा नहीं है, कोई ज़ात-ए-राह नहीं, यानी पानी तक नहीं। फरमाते हैं मैंने हैरान होकर पूछा, भाई तुम फिर नमाज कैसे, वज़ू कैसे करती हो नमाज के लिए। जवाब देने लगी, फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, कि जब यानी पानी ना हो तो तयम्मुम का हुक्म है। कुरान की आयत पढ़ी तो गोया कि इशारा था कि मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ती हूँ। तो इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने उससे कहा कि मेरे पास कुछ खाने की चीज़ें हैं, तोशा, ये मैं तुम्हें देता हूँ, तुम खा लो। तो आगे से फरमाने लगी, सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, कि गोया कि मैं रोज़े से हूँ और इफ्तारी तक मैं कुछ खा नहीं सकती। चुनाचे अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा, भाई तुम मेरे बात की यानी सही ताबीर और सही जवाब क्यों नहीं देती, मेरी बात का जवाब जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कहने लगी, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि मैं इस वजह से नहीं देती कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हर बोल क्या लिखने वाला हर आदमी के पास बैठा है। बहरहाल फरमाती हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा, भी तुम कहाँ से आई, कहाँ जाना चाहती हो। कहने लगी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो फरमाते हैं मैं समझ गया कि ये हज से निकली है, किसी काफ़िले से बिछड़ चुकी है। मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह से और मस्जिद अक़सा ये मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती हैं। फरमाते हैं कि मैंने देखा तो मैंने अपनी सवारी को आगे किया कि तुम इस पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे काफ़िले तो तुम्हें पहुंचा देता हूं। फरमाती हैं कि जब मैंने सवारी को आगे किया तो उसने आयत पढ़ी, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यालमुहुल्लाह, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यालमुहुल्लाह, कि जो भी आदमी नेक काम करता है अल्लाह उसे जानता है। फरमाते हैं कि वो उस पर सवार हो गई। जैसे ही फरमाते हैं सवार हुई तो जो ऊँटनी थी वो अचानक बिद की और ये बूढ़ी औरत नीचे गिरी, कि जिसकी वजह से इसके कपड़े फटे। फरमाते हैं करीब था कि मैं जानवरों को मारता। कहने लगी, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि जो भी मुसीबत आती है तो अल्लाह की तरफ से है, यानी ना इस जानवर को कुछ कहो ना मैं। फरमाते हैं कि उसके बाद फिर वो दोबारा ऊँटनी के ऊपर मैंने सवार किया। तो कहती हैं कि चूँकि उसके अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कपड़े उसके चूँकि कदरे फट चुके थे, तो उसने फ़ौरन आयत पढ़ी, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कि मोमिनीन को आप हुक्म दें, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अपनी आँखों को नीचा रखें। फरमाते हैं कि मैंने सवार करने के बाद चाहा कि जल्दी से आगे तलाश करके काफ़िले तक इनको पहुंचा देता हूं कि जो इनका काफ़िला है। फरमाते हैं कि मैंने तेज़ सवारी दौड़ाना शुरू की तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, वक़्सिद फ़ी मशीक, कि अपने चाल में म्याना रवि इख्तियार करें, तेज़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अपनी चाल के अंदर म्याना रवि इख्तियार करें। फरमाते हैं कि मैंने एतदाल से चलना शुरू कर दिया। चलते चलते फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा कबीला कौन सा है और तुम्हारे कबीले का नाम या खाविंद का। कहने लगी, ला तस्अलू अन अश्याइन तुब्दा लकुम तसूकुम, कि आप जिस बात का पता ना हो ऐसी बात मत पूछें कि जिसके बारे में बाद में आपको पशेमानी हो। फरमाते हैं कि
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اس سے پھر کہا کہ کچھ علامات بتا دیں، کوئی نشانیاں، بھئی کس قبیلے سے آپ ہیں، کوئی آپ کے بیٹے ہوں یا کچھ۔ کہنے لگی کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ گویا کہ اشارہ کیا کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ، یعنی یہ جو قافلہ چل رہا ہے آگے، اس میں میرے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹوں کی کوئی نشانی ہے؟ کہتی وعلامات وبالنجم هم یہتدون، ان کی علامتیں یہ ہیں، وہ ستاروں کی مانند ہیں کہ جو پورے قافلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان کا کسی کا نام، کتنے بیٹے ہیں؟ کہنے لگی کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ یہ 3 آیات قرآن کی مجید کی پڑھی۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، میں سمجھ گیا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تینوں کو آواز دے کر پکارا اور وہ چل کر پاس آئے، اور جب وہ آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، یہ ہماری اماں ہے اور ہم سے بچھڑ گئی تھی۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسے ہی میں ان کے قافلے میں ان سے ملا ہوں، قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ کسی ایک کو بھیجو جو اس شہر سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئے، اور یہ جو یعنی مہمان آیا ہے اس کی مہمان نوازی کر لی۔ فرماتی ہیں کہ میرے لیے کھانے کی چیزیں منگائی اور میرے سامنے رکھ کر کہا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کہ جو تم نے گزشتہ ایام میں مجھ پر احسانات کیے ہیں اس کے بدلے میں کھاؤ اور پیو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میں یعنی نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی اس وقت تک جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ یعنی جو بھی بات کی جاتی ہے تو جواب میں قرآن کی آیت یہ عورت پڑھتی ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا پہلے یہ بتاؤ کہ اس کا کیا معاملہ ہے، کہ پورے راستے میں جب سے میں اس سے ملا ہوں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو بات کا جواب قرآن کی آیت سے دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے جوان بیٹوں نے مجھ سے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں 40 سال ہو گئے یہی حالت دیکھتے ہوئے کہ ہم جب بھی اپنی ماں سے بات کرتے ہیں تو یہ جواب میں قرآن کی آیت پیش کرتی ہے، اور اس وجہ سے کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت کا وقت قریب آ جائے اور میری زبان پر قرآن کے علاوہ کچھ اور ہو۔ تو یقیناً یہ ہمارے دور حاضر کی خواتین کے لیے مقام عبرت ہے۔ ایسی ہستیاں بھی دنیا کے اندر ایسی خواتین گزری ہیں کہ جنہوں نے 40 سال گزر گئے، کوئی لفظ زبان سے دنیا کا یا نامناسب بات نہیں نکالی۔ جب بھی ان سے کوئی بات پوچھی گئی، سوال کیا گیا، تو انہوں نے جواب کے اندر قرآن کی آیت ہی پڑھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی اقتداء کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔